पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के एक नए शुमारे में तमाम देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। आज सोमवार है, एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। मार्च के महीने की आज 13 तारीख है। 1444 हिजरी के माह शाबान मुअज़्ज़म की आज 20 तारीख है। हस्ब दस्तूर हस्ब वादा प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में। और हर दिन की तरह आज भी एक मेहमान शख्सियत से मुलाकात, अखबारात की सुर्खियां और दूसरे जो अपडेट्स हैं जिनका आप इंतजार करते हैं, वो सब कुछ होगा प्रोग्राम में। आज के शुमारे में फराह मेरे साथ है। फराह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। आपको बहुत याद किया, कुछ अरसे तक आप प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे थे। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से कश्मीर से बाहर चला गया था, लेकिन यह कि प्रोग्राम के तईं जो मैं लोगों का देख रहा हूँ प्यार, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना ज्यादा है कि आप कहीं भी जाए, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाएं, वहां आपको लोग मिलते हैं, खासकर जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, वो आपको मिलते हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ आपसे पेश आते हैं और प्रोग्राम की इतनी सारी तारीफें करते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये अंदाजा भी होता है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में कि जिस प्रोग्राम के साथ लोगों की इतनी तवक्कात वाबस्ता है, फिर उन तवक्कात पर खरा उतरना, उन एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखना और जो कुछ लोग आपसे चाहते हैं वो सही अंदाज में वैसे ही करना, ये अपने आप में एक बड़ी कमिटमेंट है, अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि जो ये प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग J&K, इससे कबूलियत हासिल है और लोग हमारी जितनी भी अदना सी कोशिशें हैं जो हम अपनी हकीर हैसियत में कर पाते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, सराहते भी हैं। लेकिन हम आपसे ये दरख्वास्त भी करते हैं बारहा कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई कमी रही है या कहीं पर कोई गलती हमसे सरजद होती है तो उसकी निशानदेही करें। हम छोटे हैं, हर मामले में छोटे हैं, तजुर्बे में भी छोटे हैं, तो आपसे हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें बताया करें और आपको पूरा हक है कान खींचने का। आप कान खिंचाई भी कर सकते हैं, आप बड़े हैं, मोहतरम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, तो उसका आपको पूरा हक है। तो उसके लिए दो ऑप्शंस आपके पास हैं। एक तो आप लाइव चैट के जरिए जो यूट्यूब पर आप प्रोग्राम देखते हैं, टीवी प्रोग्राम के हवाले से आपकी राय हो या जो हमारी काविशें हैं प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से आपकी कोई राय बनती है, इस्तफसारात है वो या सवालात हो, वो आप पहुंचाए या ईमेल करके ddksrinagar@gmail.com, ddksrinagar@yahoo.com, इन दो ईमेल पतों पर आप चाहे तो ईमेल भी भेज सकते हैं। तो फरा, ये तो रही बात प्रोग्राम के हवाले से। मैं आपसे कह रहा था कि अब अल्हम्दुलिल्लाह स्वेटर्स हम आहिस्ता आहिस्ता अब छोड़ रहे हैं। फैरन तो पहले ही छोड़ दिए थे, मैं मौसम के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। फैरन अदरवाइज नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमारी तहजीब का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और उसे हमें हमेशा पहनना चाहिए। लेकिन ये कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम शिफ्ट कर रहे हैं अब, ये जो ये ट्रांजिशन हो रही है कि पहले जो है सर्द मौसम था, सर्द मौसम के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मौसम बहार की तरफ चल रहे हैं और मौसम बहार में कश्मीर बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत नज़र आता है और वहीं हमारे पहनावे में भी तब्दीली आती है। तो मौसम बहार के ताल्लुक से शायरों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया है। उस ताल्लुक से आप भी शायरी का शगफ रखती हैं। शायरों ने जो है कश्मीर को लेकर और मौसम बहार में कश्मीर कैसा नज़र आता है उसको लेकर किताबों की किताबें लिख डाली हैं।
لیکن عام لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ہمارے خوبصورت نظارے ہیں کشمیر کو لے کر، چونکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں سیر کے لیے، تو ان نظاروں کو ہم داغدار نہ کریں، ہم اپنی اس خوبصورت وادی کو خوبصورت ہی رہنے دیں، کوشش کریں کہ ہم اس میں اضافہ کریں، ایسا بالکل نہ کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی خوبصورت جگہ داغدار ہو۔ بہت ضروری ہے کہ جب آپ اپنے اپنوں کے ساتھ پکنک سپاٹس پر جاتے ہیں یا کبھی ڈل سے آپ کا چلنا ہوا، دریائے جہلم کے کناروں سے چلنا ہوا، تو آپ جو کچھ کھا رہے ہیں اس کی ریپنگ آپ وہاں پانی میں ڈالتے ہیں، وہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ جی بالکل۔ اظہر بھائی، پہلے تو گڈ مارننگ جے کے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کو میرا بھی پیار بھرا آداب، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے بصحت و سلامت ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کا پروگرام گڈ مارننگ جے کے دیکھنے بیٹھ چکے ہوں گے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بہاریں جو ہیں بہت خوبصورت منظر ہر جانب ہوتا ہے کشمیر میں۔ پاپور کی بات کریں تو وہاں ابھی بادام واری میں جو بادام کے پیڑوں پہ وہ بلاسمز کھلتے ہیں، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، یا پھر ہر جگہ ہی ابھی آپ دیکھیں سرسوں کے کھیت جو ہیں وہ کتنے کھلکھلاتے ہوئے ہیں، کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں، اور ایسے میں یقیناً ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس خوبصورتی کو ہم برقرار رکھیں، ہم اسے آلودہ نہ کریں۔ ہم بے جا پھولوں کو، اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پھول کاٹتے ہیں تو پھول پیڑوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، ہاتھ میں لے کر انہیں مرجھائیے نہیں۔ اور آپ نے شاعری کی بھی بات کی، اور یقیناً بہار کے موسم کو لے کر شعراء کرام نے اپنے کلام میں بہار کے موسم کو شامل کیا ہے، اور کافی پہلے میں بھی لکھا کرتی تھی، اور پہاڑی کیونکہ میری مادری زبان ہے، آج پروگرام میں آپ کو چند پہاڑی اشعار میں سناؤں گی بہار سے متعلق۔ جی، اور میں نے لکھا تھا کہ آئیاں بہاراں چھائیاں بہاراں، آئیاں بہاراں چھائیاں بہاراں، گل لالا بھی کھلسی گلاب بھی کھلسن، گل لالا بھی کھلسی گلاب بھی کھلسن، گلان دے نال گلال ہون ملسن، رتاں بدلیاں رنگ لائیاں بہاراں، آئیاں بہاراں چھائیاں بہاراں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ فرح بہت اچھا لکھتی بھی ہیں۔ اچھا، چونکہ آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے کہ جو شعراء کرام نے بہار کے موسم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار شاعرانہ انداز میں کیا ہے، اس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ ایک شعر ہے جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، بہت نزدیک ہے، اور جب بھی بہار کا ذکر چلتا ہے تو یہ شعر میں ضرور کہتا ہوں۔ وہ شعر آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ کو شاید پسند بھی ہو، کہ گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس شعر میں وہ فیلنگ ہے، وہ احساس ہے بہار کے موسم کا۔ اس طرح یہ ومید زِ یوزن بہارک موسم پروردگارس میں گو یہ دعا زِ یہ سارے ہند باپت خوشی ہے، تو یوزن یہ وری 2023 یہ سپدن سارے ہند باپت خوشحال وری ثابت۔ تو اس کرو تو یہ گزارش تھی زِ یم کتھ اس کی کرِ صفائی ستھرائی ہند حوالہ، تو یم زن سن یہ ٹورسٹ سپاٹس یا سانہ وت سانہ گلی کوچ تم پزن اس صاف ستھرا تھاویں۔ تو اس پروگرام کس آغاز مز ناظرین تھی زانان زِ موسم کے حوالہ تہ کت کران، تو یم زن اس یہ نیشنل ہائی ویز تمن پہ کور کن پکہ ٹریفک، تمہ حوالہ تہ اہم زان تہ تامت واتناوان، تو آز کیا امہ حوالہ اس تامت زانکاری وٲژمٕژ سہ واتناوان تہ تامت فراہم۔ جی بالکل، اور محکمہ موسمیات سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت دوستوں 7 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ہیں، اور دھوپ کھلی رہے گی دن پر، تاہم بالائی علاقوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے کے امکانات ہیں۔ اور وہیں جموں کی بات کی جائے تو 31 ڈگری سیلسیس دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہ سکتا ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں۔ جموں میں بھی اچھی خاصی دھوپ کھلی رہے گی، تاہم شام کے قریب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے کے امکانات ہیں۔ اور وہیں محکمہ ٹریفک سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کو آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پر دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، بڑی گاڑیوں کو جکھینی ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی، اور ایس ایس ڈی روڈ مغل روڈ ویکولر ٹریفک کے لیے بالکل بند ہے۔ تاہم آپ سے گزارش ہے، آپ کی اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ ضرور قائم کریں اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ اور ابھی چونکہ شعر و شاعری کا ذکر چلا تھا تو مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا۔ جی ضرور۔ انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر فیر۔ واہ کیا بات ہے۔ تعلیم جو کہ ہر مسئلے کا حل ہے، تعلیم جس سے لوگوں کی زندگیوں میں شعور پیدا ہوتا ہے، تعلیم جس سے طلبہ بلکہ ہر انسان غلط اور اچھے کے درمیان فرق کر پاتا ہے۔ آج ہم بات تعلیم کے کریں گے، آج ہم بات نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی کریں گے۔ بالکل۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی
کہ نمایاں خدوخال اور ہماری خوشی، واقعی ہماری خوش نصیبی کہ آج جس مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے ممبران میں ان کا نام شامل ہے اور ان کے پاس 34 سالہ تجربہ ہے درس و تدریس کا. ہماری خوشی واقعی اور ہماری خوش نصیبی کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں محمد امین بیگ صاحب جو پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سورا کے. آپ کا السلام علیکم سر، آپ کا بہت استقبال ہے پروگرام میں. تشریف آوری پر بہت خوشی ہے ہمیں اور ہم چاہیں گے ضرور کہ آپ کی زندگی، آپ کے تجربات اور مشاہدات کو لے کر آپ ہم سے بات کریں، لیکن چونکہ آپ آئے ہیں پروگرام میں ہم نے نمکین چائے کا اہتمام رکھا ہے. سماوار ابھی تک غائب ہے، سماوار لا رہے ہوں گے ہمارے ساتھی. آپ کو نمکین چائے پلائیں گے بیچ پنس اندازس مز پنس مہمان استقبال کرا اچھا موسیقی ہند اہتمام تھومت اور آغاز کرو قشر موسیقی ستی ایتس کالس واتہ نون چائے تہ آز انتخاب کرمت اعجاز راز صاحب آواز ہند. ولو کرو پروگرامک دسلاب یمہ انداز. چورو رشک کرتا ہا عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی ہا عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی پانن لاگان بیگان تئی ہا عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی. مت مجنونو رٹ نجد مکان تئی مت مجنونو رٹ نجد مکان تئی بلو سندر آئی سی سوری سامان تئی سامان تئی ہا عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی ہا عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی پنن اسیر جھکس لاگان بیگان تئی ہا عشق چورو
तई इश्क सूरो रश्क करता बम्बरो यंबर जल दर बाग छे प्रारान तई बम्बरो यंबर जल दर बाग छे प्रारान तई क्या छुप छारा न गो मश्क जोलान तई जोलान तई हा इश्क चूरो रिश्क करतस देवान तई हा इश्क चूरो रिश्क करतस देवान तई पनुन असीत झुकत लागान बेगान तई हा इश्क चूरो रिश्क करता देवान तई देवान तई देवान तई जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और आपकी मॉर्निंग गुड जरूर हुई होगी। माहौल बना है, कश्मीरी मौसीकी समावार भी प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। अच्छी मौसीकी, अच्छी चाय और बहारें यही तो होती हैं, फूलों समेत अच्छी चाय, अच्छी मौसीकी में बहार जो है उसका रंग और भी ज्यादा बढ़ता है। और हमारे प्रोग्राम का रंग आज प्रोग्राम में बढ़ा रहे हैं हमारे खास मेहमान मोहम्मद अमीन बेग साहब, जो कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा हैं, और उनसे अब बातचीत करेंगे। सर, चूंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह का है कि हम जो भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से नाज़रीन तक जानकारी पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपका बेसिक एजुकेशन जो है उस हवाले से बातचीत करते हैं। बताइएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपने तो मेरा तारुफ किया, मोहम्मद अमीन बेग साहब, प्रिंसिपल बॉयज सोरा हूँ। मैं जहाँ तक मेरी पैदाइश का ताल्लुक है जी। तो मैं सोरा और नौशहरा के दरमियान जी जी एक बहुत सी प्यारी सी जगह है जिसका नाम है विचारनाक। जी जी वहाँ कश्मीरी पंच का एक मंदिर भी है जी और कि इस जगह की जो अहमियत है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे हैं जी बाबाइकुम जनाबी शेर कश्मीर शेख साहब, वो भी उसी पड़ोस में भी रहते हैं। जी प्रोफेसर रहमान राही साहब, प्रोफेसर रहमान राही दूसरी साइड से रहते हैं। जी जी तो साथ साथ और कश्मीर का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो भी हमारी ही साथ है। तो उसी ही पड़ोस आसपास में आजू बाजू में मैं रहता हूँ। जी जहाँ तक कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन का ताल्लुक है, और ये प्राइमरी एजुकेशन मैंने वही विचारनाक एक प्राइमरी स्कूल में हासिल की। वो दिन भी अभी याद है कि प्राइमरी स्कूल किस तरह से मैं छोटा और किस तरह से मैं मशक लेके जाता था। जी 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 एक मशक हुआ करती थी हमारी, जो आजकल की एजुकेशन में गायब है। बिल्कुल बिल्कुल मशक होती थी, हम लिखते थे और हमारी हैंड राइटिंग उससे बेहतर होती थी। बिल्कुल। तो वो कल्चर इस वक्त मशक वाला जो कल्चर वो इस वक्त मौजूद नहीं है कि वो मुझे याद है कि जब प्राइमरी में पढ़ता था मशक लेके जाया करते थे, वो प्राइमरी वहीं से की। जी जी उसके बाद मैं सोगरा के एक मिडिल स्कूल था जहाँ पेट्रोल पंप है इस वक्त, उसके बगल में ही एक मिडिल स्कूल हुआ करती थी। तो वहां पर मैंने मिडिल तक यानी 8वीं तक मैंने एजुकेशन हासिल की। बहुत ही प्यारे दिन थे। जैसे आपने जब ये बात छीटी तो मेरे बाहर का जैसा माहौल खड़ा हो गया कि मेरी प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो सोगरा के मिडिल स्कूल से मैंने हासिल की। जी उसके बाद खुशनसीबी का लम्हा यूं आया कि वहां पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल जी जी जो मुझे लगता है कि आ गई, तो वहां पर बॉयज सुबरा। जी फिर मैंने वहां 8वीं 9th
10th 11वीं और 12 एजुकेशन वही अपने ही पड़ोस में हासिल की। जी तो वो 22 सोबरा में ही शुरू की मैंने वहां से। तो उसके बाद जो 12वीं के बाद मेरा जो हायर एजुकेशन का जो सफर शुरू हुआ जी वो अमर सिंह कॉलेज से शुरू हुआ। अच्छा। बहुत ही प्यारे दिन थे अमर सिंह कॉलेज। अभी भी मुझे याद आता था कि वो मैं ऊपर बैठता था कि दाई और बाई साइड अमर सिंह कॉलेज। बहुत ही प्यारे दिन थे, बड़ी ही शानदार दिन थे मेरे जो एजुकेशन के तय थे। फिर ऊपर वाले का कर्म था जी कि मेरी तकदीर में यूनिवर्सिटी भी लिखी थी और मैं उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मैंने ज्वाइन किया एज ए रेगुलर स्टूडेंट। जी जी तो मैंने इक्तिसादियात में अरे वाह। मैंने पीजी किया। उसके बाद कुछ लम्हे के लिए मैंने रिसर्च भी वहां से की। ओके। ऊपर वाले का कर्म था कि मेरी जो जॉब है, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही छोटी उम्र में मैंने क्वालिफाई किया। जी तो उसके बाद मैंने अपनी जॉब का जो सिलसिला शुरू किया, जहां तक मैं एक लेक्चरर बना जी। इक्तिसादियात का। जी तो उसके बाद ये 89 की बात थी। 88 तक तो मैं यूनिवर्सिटी में ही था और 89 में मेरी जॉब की शुरुआत जो हुई, और ये जो शुरुआत हुई ये मंडी पूंछ से शुरू हुई। अच्छा तो वो भी एक पहाड़ी इलाका था। अभी आपने जो पहाड़ी शहर यहाँ पर पेश किए, तो मुझे बच्चों तक एजुकेशन पहुंचने में कुछ दिन जी अच्छा लगा जी। कि मैं कैसे पहाड़ी नाल बच्चों तक पहुंच पा सकूं। जी जी तो एक हफ्ता लो सानू को एक हफ्ता लगा जी, मैंने को एक हफ्ता लगा कि पहाड़ी गुफ्तगू सीखने पीछे। आप पहाड़ी की तो उसके बाद मेरी पहाड़ी ही बच्चों को सिखाने लगी और इतना प्यार मिला मुझे जी जी अरे वाह। कि भाई आप वो तो कहा वहां से कहने लगे आप उनको कश्मीरी तो अपनापन देखे महसूस हुआ कि होगा। इतनी तेज कश्मीरी होती है, आपको एक हफ्ता लगा। मैंने कहा नहीं, मेरा एक मिशन है, इन पहाड़ी बच्चों को मैं पहाड़ी में ही सिखाऊं। अच्छा, इतना वाह। प्यार 2-2.5 साल वहां से मेरे को वहां जी। गुजारे मैंने, और एजुकेशन मैंने उनको दी। न सिर्फ इक्तिसादियात मैंने सिखाया उनको, मैंने मैथमेटिक्स पे काम किया, मैंने साइंस पे काम किया, मैंने और भी चीजों पे उनको काम किया, टीचर्स पे लिए भी मैंने काम किया, जिन पे भी काम किया। तो मंडी पूंछ से मैंने अपनी जिंदगी की जो शुरुआत की एज ए जॉब की तरह से। जी माशी जी जिंदगी। तो 2-2.5 साल वहां गुजरने के बाद फिर मेरा दूसरा जो सफर शुरू हुआ, फिर मेरा तबादला हुआ और मुझे त्राल भेजा गया। अच्छा। तो वहां पर भी मैंने 2 साल काम किया। जी जी उसके बाद मेरा जो तबादला हुआ वो जवाहर नगर हुआ। जवाहर नगर के बाद वहां भी 4 साल गुजारे। जी। उसके बाद चंडी लोरा अच्छा तंगमर्ग के साथ ही बिल्कुल, बिल्कुल, वहां भी 1-2 साल। उसके बाद श्रीनगर का रुख मैंने इख्तियार किया। एमपी हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मैंने जी। 2-3 साल गुजारे। उसके बाद नवाकदल। जी जी नवाकदल के बाद माशाल्लाह। मैं सोरा गर्ल्स। अच्छा ऊपर वाले का कर्म था कि कहीं मुझे मौका मिले मैं अपनी बस्ती में काम करूं। जी 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 हाँ। बड़ा शौक होता है। जी, जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल तो और अपने लोगों की मुझे एक्सपेक्टेशंस भी होती है। एक्सपेक्टेशंस भी होती है। मैंने 4-5 साल सोरा गर्ल्स में गुजारी, जी अरे अपना ही पड़ोस वाला इलाका, और 4 साल मुझे सोरा बॉयज में एज ए लेक्चरर मिले। अच्छा। एक सपना था कि कहीं मुझे प्रिंसिपल का मौका मिले और उसी स्कूल में जहां माशाल्लाह, से क्या मैंने बात पढ़ाई है, शुरू की, क्या बात क्या वो सपना भी पा सकता। मैंने दुआ करता था ऊपर वाले से, और ये सपना पिछले साल पूरा हुआ। पूरा हुआ। बहुत तो आपको हुकूमत बहुत ने मुझे मुबारकबाद उसी है। स्कूल में भेजा जी जहां से मैंने अपनी इब्तिदाई एजुकेशन हासिल। हासिल की बहुत थी। खूबसूरत। जी जी तो अब मिशनरी मोड पे मैं वहां पर काम कर रहा हूँ। जो भी लम्हा होता मैं बच्चों की तरह काम करता हूँ। माशाल्लाह। जी, बच्चों में मैंने कुछ नई चीजें, जहां से जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लम्हे मैंने लार में भी गुजारे थे एज ए प्रिंसिपल। वहां से एक नॉवल कंसेप्ट मैंने किया कि क्यों ना इन गरीब बच्चों को, और जो खासतौर जो गवर्नमेंट के बच्चे इधारों में जो बच्चे हैं, जी 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 उनको मुर्गा से पढ़ाई बोर्ड के साथ साथ क्यों ना हम नीट पे भी काम करें, अच्छा। ओके जेई पे काम करें। राइट मैं टीचर्स को इंस्पायर करता हूं कि बच्चों को आईएएस के लिए तैयार करो, बिल्कुल सही। बच्चों को आईपीएस के लिए तैयार करो, बच्चों को नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करो। जी जी तो उस सिलसिले में हमने जाती तौर पे मैंने अपने आप पे बहुत काम किया पहले, कि मैं अपनी शख्सियत पहले अपने आप को बनाऊं, बिल्कुल ताकि बिल्कुल ये इसका इम्पैक्ट उन टीचर्स पे भी पड़े। तो जाहिर सी बात है, जब टीचर्स ने देखा हमारा प्रिंसिपल इतनी मेहनत कर रहा है कि क्यों ना हम बच्चों की तरह भी काम करें, जी जी सीरियसनेस आ जाती है। सीरियसनेस आ जाती है। सही बात है। तो वहां पर हमने एक नीट सेल खोली, जेई सेल, और बच्चों पर लीडरशिप स्किल्स दे दो, बहुत अच्छा। ताकि आने वाले जो बच्चे ये फूले, ये फले, तरक्की करे अपनी तरक्की जिंदगी में। करे। माशाल्लाह। अच्छा प्रिंसिपल साहब, हाँ। प्रिंसिपल साहब, एक अहम सवाल वो ये कि आपके पास माशाल्लाह से 34 साल तजुर्बा है, जी आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। ऐसे में ये बताइएगा कि अब चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सहूलियात है, बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रा में भी काफ़ी बेहतरी आई है,
ایسے میں جو آج سے 20 سال پہلے کے جو یا 25 سال پہلے کے جو طلبہ تھے، طلبہ تو آج بھی طلبہ ہی ہیں، لیکن فرق آپ کس قسم کا دیکھتے ہیں؟ پڑھانے میں کس قسم کا فرق آیا ہے اور پڑھنے والوں میں کس قسم کا فرق آیا ہے؟ دیکھیے، ایک اہم چیز جو ہے ٹیکنالوجی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. جی. آپ پوری دنیا جو ہے مٹھی میں آئی ہے، لیکن جب ہم آپ کے والد صاحب کا دور ہم دیکھتے ہیں، ان دنوں میں پڑھنے کا بہت کلچر تھا. بہت ساری کتابیں پڑھتے تھے. بہت ساری کتابیں پڑھنے کے ساتھ ہمارا ایک ویژن بڑھ جاتا تھا. وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی تھی، کتابیں پڑھنے کے ساتھ ایک ہمارے یہاں ایک کریٹیویٹی ڈیولپ ہوتی تھی. ہم لکھتے تھے اخبارات کے تئیں، سماج کے تئیں، مختلف. تو اب جو کتاب کی طرف جو رجحان ہے وہ بچوں کا تھوڑا کم ہونے لگا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو کریٹیویٹی، آج کل ہم شاعر پیدا نہیں کر سکتے، آج کل ہم مفکر اتنی پیدا نہیں کر سکتے جو پہلے ہم کر سکتے، کیونکہ وہ خونی جگر سے کام کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کا امپیکٹ بہت اچھا ہوا، لیکن ٹیکنالوجی نے کچھ چیزیں ہم سے چھڑوائے ہیں، جیسے کہ لکھنے کا جو کام ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. کتابیں پڑھنے کا جو شوق ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا، کیونکہ آج کل ساری چیزیں ریڈی میڈ مٹیریل میں اویلیبل ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہے. ٹیکنالوجی کا بڑا رول ہے کہ ہم، کیونکہ وہ پورے گلوب پہ ہماری آج کل نظر ہے کہ کہاں کچھ کیا ہو رہا ہے. بیسٹ پاسبل لیکچر آج کل یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، بیسٹ پاسبل ایجوکیشن آج کل یہ چیز اویلیبل ہے. لیکن جو پچھلے والا جو دور، آج سے 20 سال پہلے دور تھا، جب ہم کتابیں پڑھتے تھے، ہمارا ذہن وسیع ہوتا تھا، ہمارے تجربات وسیع ہوتے تھے، تو وہ ان چیزوں میں ہماری کمی ہوئی. اب ہمیں ایز اے ایجوکیٹر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں بچوں کو کتابوں کی طرح رجحان بھی بڑھانا پڑے گا. کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں. کتابیں بہت بہترین دوست ہیں اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے. جیسے اگر آدمی بول چال بہتر بنانا ہے، رائٹنگ سکلز بہتر بنانی ہے، اس لیے کتابوں کا پڑھنا تو بہت بہت لازمی ہے نا. بالکل. تو اس میں بڑے پیار سے اور بڑے پریشر کے بغیر، یعنی آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچوں میں، میجورٹی آف بچوں میں آپ دیکھیں گے شیشے پہنے ہوئے ہے نا. وہ ٹیکنالوجی کا امپیکٹ جو ہوتا ہے، جو الٹرا ریز جو ہوتے ہیں سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی تھوڑا امپیکٹ کر رہے ہیں. تو بچوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنو سے بھی تو بننا، تو وہ آج کل بغیر کام چلے گا نہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو کلچر پہلے جو تھا، کتابیں پڑھنے کا، کتب بینی کا، اسے لکھنے دینا ہے. بالکل صحیح ہے. اور آج کل کے بچوں میں لکھائی جو ہے بہت کم ہوئی ہے، وہ بہت کم لکھتے ہیں، جس سے ان کی جو شخصیت ہے وہ بہتر نہیں بن پاتی. تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لکھے بھی، پڑھے بھی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ان میں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ باہر جب امپلائمنٹ کے لیے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ کہا، وہاں باہر لوگ کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن سکلز ہے وہ ہماری بچوں میں بہت کم ہے، کیونکہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خیالات کو اپنی ایکسپریس کیسے کریں. فزکس ہو، ہماری کیمسٹری ہو، بایو سائنسز ہو، اقتصادیات ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، جب تک کہ ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، تب تک ہماری جو شخصیت ہے اس پہ بہتری نہیں. تو یہ چیزیں بہت بہت امپارٹنٹ ہے جو آج کل کے بچوں میں ہمیں لانا بہت ضروری ہے. جی بالکل. سر، آپ نے جس طرح سے گفتگو کی، جس جذبے سے آپ تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اس میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیوں آپ ایز پرنسپل، یا کیوں آپ نے یہی سفر ہی چنا. آپ اپنے پروفیشن میں کتنے کنٹینٹ بھی ہیں اور اس سے زیادہ آپ اس کو کتنا انجوائے کر رہی ہیں، اس میں بہتری لانے کی کتنا جذبہ آپ کے اندر ہے. اور آپ نے بات کی کہ آپ نے خود بھی اپنی اصلاح سفر کے دوران جو آپ کرتے رہے، بچوں میں بہتری لانے سے قبل یا پھر ٹیچرز کو جو ہے ان کی بہتری سے پہلے آپ نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ میں پہلے خود ایک بہتر شخص بنوں تاکہ وہ امپیکٹ جو ہے اوروں میں ابھرے. اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹیچرز ٹریننگ جو ہے ابھی گزشتہ سالوں میں ایک نیا ایک نئے طریقے سے ہو رہے ہیں، جدید طریقوں سے ٹیچر ٹریننگ ہو رہی ہے. اس حوالے سے جاننا چاہیں گے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ ریگولرلی ہیں. دیکھیے، جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، جس کو ہم اپنی بھاشا میں پیڈاگوجی کہتے ہیں، اس میں بدلاؤ بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارا جو ٹیچر ایم ایس سی ہوتا ہے، بی ایس سی ہوتا ہے، اس کے پاس پڑھائی ہوتی ہے، اگر ہم وہی کانٹیکٹ اس کو دوبارہ دے ٹریننگ میں، وہ ٹریننگ نہیں کہلاتی. صحیح بات. تو آج کل ایز اے ممبر بھی
मैं यही मशवरा देता हूं जी कि सबसे बड़ी अहम चीज है टीचर को एटीट्यूड को बदलने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आज बच्चा यानी जो टीचर है वो डंडे का इस्तेमाल नहीं करना है, वो थप्पड़ नहीं मार सकता है। आजकल जो एक्ट आया है जी तो वो उसकी जॉब चली जाएगी। जी जी। तो बड़ी बड़ी अहम चीज जो है आजकल ट्रेनिंग के तय है कि हमें टीचर के एटीट्यूड पे काम करना है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसका एटीट्यूड को बदलना है राइट कि मुझे क्लासरूम एक्टिविटी में किस तरह से जाना है। सही। तो बड़ा फोकस जो आजकल इस पे है कि हम कहते हैं कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में हर घंटे में एक सुसाइड होता है, एक खुदकुशी होती है, और एजुकेशन इसका रीजन है। एजुकेशन इसका रीजन है। बच्चा स्कूल में भी परेशान होता है टीचर देख जी के, जी, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। घर में भी स्ट्रेस है, सही। तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, वो करना है, ये करना है। तो जो नई पॉलिसी है ये ट्रेनिंग के हवाले से कहती है कि टीचर जो स्कूल का जो माहौल है वो एक जॉयफुल माहौल होना चाहिए, बिल्कुल। खुशी का माहौल होना सही। चाहिए। जैसे गुड मॉर्निंग में आपने बहुत ही प्यारी सी माहौल बनाते हैं, माहौल बनाया मौसीकी से, आपने, नमकीन चाय से, वही बातों से। चाहे जैसे आपने यहाँ पर मतलब जो कश्मीरी गाना भी गाया यहाँ पर, चाय का एहतिमाम भी है यहाँ। तो यही चीजें हमें क्लासरूम एक्टिविटी में भी लेनी है। जी जी जी। एक फ्रेंडली पहले समावार स्कूल यानी वहां लेना तो वो मना किया जाता था, ये कानूनन जायज ही नहीं था। आज हमें क्लासरूम एक्टिविटी में समावार लेके जाना है। अच्छा। आज हमें क्लासरूम एक्टिविटी पे यही संगीत लेके जाना है। बच्चा कहेगा कि मुझे इस वक्त तबीयत नहीं है पढ़ने की, खाना दे दो उसको मूवी दे दो। आजकल की जो नई पॉलिसी है वो कहते हैं कि अगर बच्चा आज कहे कि मेरा दिल नहीं लगता है पढ़ाई में, उसको मूवी सिखाओ, तारे जमीन, 3 इडियट दे दो उसको, ऐसी फिल्म सिखाओ जिन फिल्मों से वो एक सबक भी मिलता है, एक सबक भी मिलता है, सबक भी मिले, एक लेसन भी मिलता है कि किस तरह से जो शाहरुख खान की जो फिल्म है वो 3 इडियट्स है, तो वो बच्चे को सिखाओ। जी जी जी। आमिर खान की है, शाहरुख खान की जो एजुकेशन की जितनी भी जी जी, फिल्में हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रिंसिपल साहब, इसमें एक बुनियादी किस्म का सवाल है, वो ये चूंकि हम इस पर बात करने ही वाले हैं और तफसीलात आपसे हासिल करेंगे कि NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक तो यह है कि पॉलिसी में कोई चीज लिखी गई, कही गई, मशावरत हुई, लेकिन उसके बाद उसे जमीनी सतह पर अमलाना, अप्लाई करना, वो बहुत जरूरी है। जब हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और खासकर कश्मीर की बात करते हैं, हमारे यहाँ इस तालीमी पॉलिसी के निफाज के हवाले से कितनी संजीदगी आप देख रहे हैं? आजकल जैसे कि हमें 2030 तक इस पॉलिसी को 100% अमलाना है। जी। ओके। आजकल बड़ा फोकस है कि जो बुनियादी जो है प्राइमरी जो एजुकेशन है हमारी, जी। उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना है ECCE। जी ECCE। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे आजकल बड़ा फोकस है, बहुत जोर है। जी जी। उस सिलसिले में हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने एक फैसला लिया कि हम इलाकाई सतह पे एक क्लस्टर बनाए। जी जी। जी। इसमें क्लस्टर का हेड हूं सोबरा का, तो मुझे 15 स्कूल मिले हैं मुझे उन स्कूलों में जाना है, प्राइमरी में, जी जी जी, फिर अपर प्राइमरी में, जी हाई में, अपना तो ऑलरेडी मेरा हायर है, जी उनकी एजुकेशन को बेहतर बनाना है, जी। उनको अपनी तजुर्बात सिखानी है कि जो बुनियादी एजुकेशन जो है इसको आप कैसे बेहतर बनाएं। उस पे हुकूमत का बड़ा फोकस है कि क्लस्टर सिस्टम बनाइए ताकि तजुर्बात भी शेयर हो जाए, साथ साथ एक क्वालिटी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा फोकस है, क्वालिटी एजुकेशन। इस गवर्नमेंट इदारे में कैसे हमें क्वालिटी एजुकेशन दें, जी। बड़ा फोकस है आजकल कि हमें प्राइमरी सतह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर भी करना है जी, और हमें कॉम्पीट करना है प्राइवेट सेक्टर के साथ, बच्चों को वही माहौल देना जो प्राइवेट में है, बाल वाटिका है,
جہاں سے بچے چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچے آئیں گے، وہاں دائی بھی ہوگی، وہ اس کی ہیلپ بھی کرے گی، ساتھ ساتھ جو ماحول ہم نے دیا ہے پرائیویٹ اداروں میں وہی ماحول کہاں پر ہونا چاہیے، سرکاری سطح پہ بھی ہونا چاہیے وہی ماحول. اور بڑی اہم چیز جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ 0 سے لے کے 5 سال تک 85% بچے کی نشو و نما ہوتی ہے. جب ہم بچے 6 سال لیتے ہیں کہاں سرکاری میں، تو وہ بیچارہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہتا ہے. جی پرنسپل صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. جس طرح آپ وجہ فرما رہے تھے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے حوالے سے کس قسم کا ماحول بننا چاہیے ہمارے تعلیمی اداروں میں، لیکن اس طرح جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ابھی جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سکول سے انسپریشن لے کر ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے وہ ہیں جس قسم کا ان کا کام کاج ہے اسی سے ہم ایک تحریک لیں اور ہم بھی اپنے سرکاری اسکول میں ویسا ہی نظام قائم کریں. حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سرکار کے پاس ظاہر سی بات ہے بیٹر ایونیوز ہے، سرکار کے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ بہتر تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 22 کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ عملایا گیا تو وہ دن دور نہیں جب پرائیویٹ تعلیمی ادارے انسپریشن لیا کریں گے سرکاری تعلیمی اداروں سے. ہم ایسی کوشش بھی کریں گے اپنی حیثیت میں ہر کوئی کہ ہم اپنے سرکاری اسکولوں کو مضبوط بنائیں اور کوشش کریں کہ جو وہاں کا سٹاف ہے ان کو انکریج کریں. ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ نیگیٹو ہے ہمارا اپروچ بیشتر چیزوں میں، ہم بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں. تو بہت ہی اچھا ہوگا جس طرح ہم سب سوشل میڈیا ہینڈلز چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں پر کسی سرکاری اسکول کا کوئی ٹیچر اچھا کام کر رہا ہے، ایک انسپریشن کی طرح آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم اس کے کام کو سراہیں، اس سے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور باقی لوگ بھی اچھا کرنے کی صحیح کریں گے. خیر اخبارات کی سرخیاں آپ تک ہم پہنچاتے ہیں پروگرام میں. تو آج کے اخبارات میں کیا کچھ خاص چھپا ہے اس تعلق سے میں نے کچھ انتخابات کیے ہیں. ایک انگریزی اخبار ہے میرے پاس اور اس اخبار کی جو اہم خبر ہے جس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ ہے FM یعنی فائنانس منسٹر سیتارامن ٹو پریزنٹ J&K's بجٹ 23-24 in Parliament today. Government seeks feedback from people on property tax. جی اور میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس سے 2 خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ وادی میں ہر ہفتے 5 افراد H3N2 سے متاثر، عمر رسیدہ افراد کے لیے زیادہ خطرہ، احتیاط لازمی، ڈائریکٹر سکمز. اور اسی اخبار سے ایک بہت ہی دلخراش واقعہ جو پیش آیا ہے بڈگام میں، اس حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے کہ سوئبک بڈگام میں 20 سالہ طالبہ کا بے دردانہ قتل، لاش کئی ٹکڑوں میں کاٹ کر انہیں دفنایا گیا، ملزم گرفتار. جی یہ ایک ایسی خبر ہے جس خبر کے حوالے سے کیا کہیں، مطلب الفاظ ہی نہیں ملتے کہ کس طرح تردید کرے، کس طرح مذمت کرے ایسے واقعات کی. دلخراش واقعہ حقیقی معنوں میں. اور کل سوشل میڈیا پر اس تعلق سے لوگ اپنے خیالات بانٹ رہے تھے اور ہر کوئی انسان ذی حس انسان جو ہے ایسے واقعات کے بارے میں، ایسے دلدوز واقعات کے بارے میں شرمشار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، روح کانپتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا اگر خاتمہ کرنا ہے، قلع کما کرنا ہے تو اس کا راز بھی تعلیم میں ہی مضمر ہے. جو ہم اخلاقی تعلیم کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آج کے دور میں اب جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان پر ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جب اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کو ایک کلاس روم میں بچے کو یہ ضرور بتانا ہے کہ جب آپ سڑک پر چلتے ہیں تو جو چلنے والی خاتون ہے، لڑکی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی ماں ہے. تو جب آپ وہ سوچ لے کے چلیں گے، جب آپ بچے کو یہ بتائیں گے کہ جس طرح کسی اور کی بیٹی کو، ماں کو آپ سڑک پر دیکھتے ہیں چلتے ہوئے، ویسے ہی آپ کی بیٹی بھی، آپ کی ماں بھی، آپ کی بہن بھی سڑک پر چلتی ہے. تو اگر آپ غلط نگاہوں سے اسے دیکھیں گے تو آپ کی بہن، آپ کی ماں، اللہ تعالیٰ بچائے، اس کو بھی کوئی غلط نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے. جب اس قسم کا اپروچ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوگا اور یہ ذمہ داری جو ہے والدین، اساتذہ کرام بخوبی نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہم مکمل طور اپنے سماج میں اس قسم کی برائیوں کا قلع کما کرنے میں کامیاب ہوں گے. خیر اردو اخبار کی چند سرخیاں سنیے گا. محکمہ صحت اور طبی تعلیم میں 2274 غیر قانونی تقرریاں. ڈائریکٹر فائنانس کی سربراہی میں 5 رکنی پینل تشکیل. 30 دنوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. اور ایک سرخی ابرآلود موسمی صورتحال اور کئی علاقوں میں تیز آندھی سے خوف کا ماحول. آئندہ 24 گھنٹوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کی پیشگوئی. 17 مارچ تک موسم خراب رہنے کا امکان. اور ایک سرخی اس اخبار کی سوپور اور اننت ناگ میں ٹریفک کے الگ الگ حادثات. 2 افراد جان بحق.
एक शदीद जख्मी। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है और इसकी कुछ सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। पीएम डेडिकेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, और इसी अखबार से ये सुर्खी कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन गिविंग न्यू लाइफ लाइन टू इंडियन सिनेमा, अनुराग ठाकुर। जी, अंग्रेजी अखबार के स्पोर्ट्स पेज से खबरों की सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कोहलीज 186 हेल्प सेट अप एक्साइटिंग डे 5। और एक सुर्खी, ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप 6 मैच प्लेड ऑन डे 1। और आखिरी सुर्खी, बांग्लादेश सिक्योर्स T20 सीरीज विन ओवर इंग्लैंड। जी, और एक आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास है जिससे चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। एक ये कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले में इजाफे के लिए घर घर मुहिम 15 मार्च से 10 दिनों के लिए शुरू होगी, आगाज बारामूला से होगा। और दूसरी ये खबर कि महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक आज भी कब्ल तकलीद है, वजीर आजम। डांडी मार्च को नाइंसाफी के खिलाफ पर अज़्म कोशिश के तौर पर याद रखा जाएगा। और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी कि अमन की खातिर जम्मू और कश्मीर पुलिस का रोल काबिल तारीफ, डायरेक्टर आईबी। ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के दौरान मीडिया से बातचीत। जी दोस्तों। जी, और मोहम्मद अमीन बेग साहब, चूंकि आपके साथ बातचीत हो रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से, और हम भी इस चीज को बगौर देखते हुए समझते हैं इसकी अहमियत की तालीम के ताल्लुक से जो जदीद किस्म के एक्सपेक्टेशंस हैं या जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पर कैसे खरा उतरा जाए, और जो हमारे असातिज़ा किराम हैं, जो वालिदैन हैं, किस तरह की तरबियत उन्हें अपने बच्चे की करनी है ताकि वो एक बेहतर माहौल में तालीम भी हासिल करे, और जो जदीद दौर की डिमांड्स हैं उन डिमांड्स पर भी वो खरा उतर पाए, ताकि उसके रोजगार के हवाले से भी जो है बेहतर वसाइल पैदा हों, और साथ ही साथ वो एक बेहतर इंसान बने, एक ऐसा इंसान जिसमें टॉलरेंस हो, एक ऐसा इंसान जिसमें वो सब्र हो। और इसी पर मबनी एक सेगमेंट हमारा होता है जो वक्तन फवक्तन हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर तारिक मरगूब साहब ये हम तक पहुंचाते हैं ये मुफीद जानकारी, और हम सब जानते हैं कि इस सेगमेंट का हमने नाम रखा है गुड मॉर्निंग एजुकेशन। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं आज के गुड मॉर्निंग एजुकेशन में क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर तारिक मरगूब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे ऑलराउंड सक्सेस की। जब हम बात एजुकेशन की करते हैं, और हमारे पास थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है कि हम सक्सेसफुल किसको कहते हैं। देखिए, योर चाइल्ड इज नॉट अ ग्रेड, यू कैन नॉट जज हिज कैरेक्टर, नेचर, एस्पिरेशन, हिडन पोटेंशियल बाय जस्ट गोइंग थ्रू हिज मार्क्स कार्ड। उसके बगैर भी हमें देखना, जब ऑलराउंड सक्सेस हम कहते हैं तो ऑलराउंड सक्सेस में बाकी चीजें भी आती हैं। इट इज क्रिएटिविटी, इट इज कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें आ जाते हैं जब ऑलराउंड सक्सेस की बात हम करते हैं। मैं आपको बताता हूं ये जो मिसकंसेप्शन हमारा सक्सेस के लिए है, आप देख लीजिएगा। हम सक्सेस इसको भी कहते हैं, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ होगी कि अगर आपने एक साल में बच्चे ने कहां से कहां तक रिजल्ट जो लाया, या पिछले साल हमारा टर्नओवर कंपनी का 1 करोड़ था, आज 2 करोड़ हो गया, हम उसको कहते हैं कि ये जी हमारी सक्सेस है। इट्स नॉट सक्सेस, इट इज ग्रोथ। ये हमने इतने में रिजल्ट जो आए एक साल बाद, हमने शुरू से आखिर तक साल में देखा बच्चे ने क्या किया, रिजल्ट जो दिया, या हमारा जो पिछले साल का टर्नओवर था, वो हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। मगर ग्रोथ, अगर हमें ग्रोथ से प्रोग्रेस में क्या चाहिए, अगर यही ग्रोथ हमने विद डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड नॉर्मल के साथ हासिल की है, देन इट बिकम्स ग्रोथ प्लस एथिक्स बिकम्स प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस है, वो भी सक्सेस नहीं है। उस प्रोग्रेस में हमें क्या चाहिए, अगर हम उसमें मोरालिटी, ह्यूमैनिटी मिलाएं और उसके साथ स्पिरिचुअलिटी हो, देन ओनली इट इज सक्सेस। देखिए, किसी के पास करोड़ों रुपया होगा मगर दिल शांत नहीं होगा, अगर वो दिल बेकरार है या परेशानी बाकी चीजें हैं, तो वो सक्सेस नहीं हम कहेंगे। एक्युमुलेशन तो उसने काफी की है मटेरियलिस्टिक चीजों की। सक्सेसफुल वर्ड इटसेल्फ इंक्लूड स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पीस along with all types of growth and progress, उसको कहते हैं सक्सेसफुल। सक्सेसफुल वो है जिसके पास इत्मीनान कल्ब है। वो कब होगा, जब हमने ये ईमानदारी से जो भी कमाया है, या जो भी आप इवन अगर हमें एकेडमिक, मैंने कहा क्वालिफिकेशन, ये ईमानदारी से लिया, मेहनत से कमाया है, तो आप समझिए कि दिल को भी करार आएगा।
अगर खुदा ना खास्ता बाई हुक और क्रूक हम कोई चीज हासिल करेंगे तो उसमें दिखाने के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन अंदर से हम खोखले होंगे। ये चीजें बच्चों को बताई जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं बच्चों को। बेटा अगर ऑलराउंड सक्सेस है, वो खेल में नंबर 1 हो, पढ़ाई में नंबर 1 हो, एकेडमिकली वो अग्नोर हो, उनका जो सोशल स्किल्स हो, उनको एहसास हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बिकम रेस्पॉन्सिबल, रेस्पेक्टफुल एंड रिसोर्सफुल, वो सिखाया जा सकता है बच्चों को। क्लासेस में वो बताया जा सकता है। ट्रेनिंग्स इसके लिए हैं, ये ट्रेनिंग्स मस्ट है, इट इज नॉट ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन। देखिए मैंने कहा कि आगे जो फ्यूचर में है, बच्चों के पास सिर्फ नॉलेज बेस पे जॉब नहीं मिलेगी कहीं पे भी, दे विल बी ओनली एबल टू सिक्योर जॉब अगर उनके पास क्रिएटिविटी हो। सो क्रिएटिविटी इज एज इंपॉर्टेंट एज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये चीजें डेवलप की जा सकते हैं थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दे आर मस्ट। तो आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। जी दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट और तारिक मरहूब साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बच्चों तक ये अहम मालूमात पहुंचाते हैं। और आज प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद अमीन बेग साहब से, जो कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोवरा हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से प्रोग्राम में आज बातचीत हो रही है। अपने मेहमान से सिलसिले कलाम जारी रखते हुए, सर चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें जब बात छिड़ती है तो एक स्ट्रक्चर की बहुत बात होती है, 5+3+3+4, और अभी तक भी बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। और तब्दीली हमेशा पुरसुकून नहीं होती। ये एक ऐसी तब्दीली है जो कश्मीरी बच्चों के लिए भी थोड़ी मुख्तलिफ है। बहुत से बच्चे बेचैन भी हैं, माँ बाप भी बहुत बेचैन है इस चीज को लेकर कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी। ये सडन चेंज, सडन शिफ्ट जो है, इसमें अडेप्ट करना जो है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह इसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त 6+ जी गवर्नमेंट सेक्टर हमें लेता था कि 6 साल का बच्चा होगा, राइट, तभी वो गवर्नमेंट स्कूल में आ सकता है, जी। कि 6 साल वो घर में रहे। जी लेकिन जब माहिरीन ने इस पे बात की कि जो 0 से लेके जो 5 साल का जो पीरियड है, उसमें 85% बच्चे की मेंटल ग्रोथ होती है। जी 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 तो उस चीज को ध्यान में रखकर तो गवर्नमेंट ने फैसला लिया, अगर हम 6 साल के बच्चे को ले जाएंगे और 85% ग्रोथ जो है जी जी वो वेस्ट हो रही है बच्चे की, बिल्कुल। तो उस वक्त फैसला लिया गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नहीं हमें 6 नहीं, हमें 3+ ही बच्चे को कहाँ लेना पड़ेगा, एलिमेंट्री पड़ेगा। जी जी और स्कूल में उसको बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि वो प्रेशर में पढ़े, वो एक खुशी के माहौल में पढ़े, जॉयफुल एनवायरनमेंट में पढ़े। जी। उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। बिल्कुल, उसको टॉयज हो वहाँ, जी, उसको जी। ट्रेन्ड टीचर्स हो वहाँ, ट्रेन्ड, जिसको बाल वाटिका का नाम दिया गया है, कि आंगनवाड़ी के साथ वो सारी चीजें, वो सारा स्किलफुल जो टीचर हो, जो वहाँ पर जो ट्रेनर हो, उसके पास भी ये जो बुनियादी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके पास होना चाहिए। राइट, खुशी के साथ कैसे बच्चे को टैकल करना है, कैसे उसको प्यार देना है। और कहते हैं ना कि जो प्यार होता है, इट एक्ट्स एज अ लिथर, यानी जैसे बम सा गिरता है ना, ये तबाही मचा देता है। अगर हमें प्यार जैसी वाली भावना हो, वो बम का काम कर सकती, इतना माहौल बच्चे में बदल सकती है। राइट, इसीलिए हमें खास तो टीचर्स में एक लव का कंसेप्ट देना है जी। कि किस तरह मुझे प्यार के माहौल Compassion। में बच्चे को ग्रो करना है, बिल्कुल। बच्चे पे नजर रखनी है, जी। बच्चे को ग्रो करना है, बच्चे की देखना है उसके रुझान किस चीज की तरफ से है। जी। राइट, अगर कोई बच्चा क्रिकेट की तरफ जा रहा है, आप सचिन तेंदुलकर को दीजिए, आप विराट कोहली को दी, विराट कोहली कहते हैं कि मैंने 100 में से 3 नंबर मैथ में लिए, ठीक है कि नहीं, फिर भी आप देखिए नंबर 1 हीरो है आजकल विराट कोहली हमारे सामने। और खासतौर जहां तेंदुलकर की बात जब हो रही है, तेंदुलकर को भी हमें टीचर्स के सामने रखना है। आप देखिए तेंदुलकर वर्ल्ड का एक बड़ा सुपरस्टार बन गया। ये जरूरी नहीं है बच्चा एजुकेशन में ही जाए, अगर स्पोर्ट्स की तरफ उसको रुझान है, बिल्कुल सही। टैलेंट है उसमें, उसको ग्रो उसी वक्त राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ग्रो करो। तो ये चीज हमें पेरेंट्स और टीचर्स को सिखाना है। 3+ वाला जो है इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस 3+ में हमें बच्चे को ग्रो करना है। तो ग्रोथ के लिए हमें ट्रेनिंग भी हमें चाहिए कि किस तरह से कौन से टॉयज हम इसको देते हैं, कि आजकल बड़ा फोकस है टॉय बेस्ड एजुकेशन की ट्रेनिंग आजकल टीचर्स को मिल रही है कि टॉय से ही बच्चे को सिखाओ कि कैसे आप आगे जा सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। टॉय टाइप ऑफ गेम्स बच्चों को दे दो, वो खुद गेम्स करे और वो उसी से उसका जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे हम मेरे जमाने में हम अक्सर कहा करते थे खोखशियाजन, खोखश खाते चीज कर रहा है, कुछ ना होगी जो बच्चा जो डर जाता था बेचारा, और ये जो डर है उसकी पर्सनैलिटी को मार करता है। बिल्कुल हमें खोख वोक को नहीं दिखाना है, हमें उसको आगे लेना है, बच्चे को आगे लेना है, बच्चे की शख्सियत पे काम करना है, बच्चे की हिम्मत बढ़ानी है, उसको कहना है कि बेटा तुम्हें विन विन पॉसिबिलिटी है, तुम विन कर सकता है, तुम्हें सलाहियतें ऊपर वाले ने दी, हर ऊपर वाले ने हर बच्चे में एक एक सलाहियतें दी है, उसको पिक करना, उसको पिक करना वो टीचर का काम है, पेरेंट्स का काम है, हम सोसाइटी का काम है, टीचर्स का काम है, वो मिलजुल के हमें काम करना पड़ेगा इस बच्चे में कौन सी टैलेंट है और उस एरिया में उसको डालना है। वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और आजकल वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ हमारी एजुकेशन में ले रहे हैं। और खाली हम देख रहे हैं कि आजकल कितनी ड्रॉप आउट्स हो रही है, छठी के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है, 10th के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है, और खालिश वजह जो है हमारी जो एजुकेशन जो है वो उस तरह की एजुकेशन नहीं है जिसमें बच्चे की शख्सियत बेहतर बने, और बच्चा घर से ज्यादा स्कूल को प्रेफर करना चाहिए। इस तरह का माहौल वहां उसका मिलना चाहिए। टीचर मेरा पेरेंट है वहां पर, जो वहां का जो सिस्टम है ये सारे उसको घर जैसा माहौल उसको लगना चाहिए। और सारा फोकस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है वो इसी पे है कि बच्चे की शख्सियत कैसे बढ़े। जी, ये फाउंडेशनल स्टेज जो है उस पे बड़ा फोकस है कि तीसरी के बच्चे को बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम बेसिक स्किल्स की बात करें, जैसे हम कहते हैं एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, अगर ये अच्छी तरह बच्चे तक पहुंच पाए, बुनियादी अंग्रेजी अच्छी तरह से पहुंच पाए, वो जिंदगी में कोई भी काम कर सकता है। चाहिए सठी जान कत तारिक मरगूब साहब इन कुछ गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम कत करान मेहमान सद हैसियत यम शामिल करान वो कत जबरदस्त अक दोक आम पे बचस वनो गुबरा क्या करान सह वन बस मेमी हुंद काम करान या बहुत सर सज काम करान या बहुत स्कूल काम करान जन वन बहुत पन काम करान तम गई समझ यह एंजॉय करान यह वाकई बसान पन काम। अच्छा अख सठी अहम नुकत सह गो यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह अत मज सठी फोकस आमद अत कत पे दिन माज जबान मज गलीम इन फराहम कर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गई माज जेव तुम अत सत इतफाक करान माज जेव हज पज पे अहमियत तो गि अत कुन तवज्जो दिन बह तार इत पे फिक्री है तुम वो चीन कूता ब्रोड गो सही पन्नी जबान बिल्कुल हकीकत बिल्कुल जापान कूता ब्रोड गो पन्नी जबान मज इत पे बाकी मुल्क वुचान तम कूता गई प्रोग्रेस पन्नी जबान मज बच्चे कंफर्टेबल बेहतर पे समझित बेहतर पे समझ बेहतर पे बवित अमिस हे मोज तो समझ सही सही बिल्कुल अमिस हे मोज तो समझ बिल्कुल सही अमिस हे माहौल मज तो यह कथ चोर हेचान बादरस मज गजित लेकिन बदकिस्मती अस थो फोकस ये नसा सोन बच्चे गई अंग्रेज हेचुन काबिल सह अंग्रेज तक बोलन यमिस अंग्रेज तक स्मार्ट इन इंग्लिश सह काबिल बच्चे वहां मानना मगर चीनस को नजर थावान चीन ने यीता डेवलपमेंट कर यूरोप तो कोर पाथ बाकी मुल्क तो पन्नी जापानो पन्नी जबानी मस्जिद मगर युजन सन खास तौर यम वन कि रहमा रही सैंसी एरियास वली साहब हाशमी साहब अस पे बड़ जिम्मेदारी कि अस पज पन मैथमेटिक्स तब्दील कर बिल्कुल सही बिल्कुल अगर मैं कहें हेका तो 5वीं जमात तम पज मैथ पन 7 वरियन मज तब्दील कर पन मैथ अस पे 5वीं जमात तान साइंस सह पे पे तब्दील अस पे टेक्नोलॉजी बुनियादी कॉन्सेप्ट तम पसान मज तब्दील करें ताकि यह वात बच्चस तान जिम्मेदारी पे बेहतर अत मज शक कह कि पे तालीम सह हे 100% बच्चस तान मगर सन जिम्मेदारी एज ए टीचर एज ए एजुकेटर कि अस कर सह
सो काम कर ताकि ये पन एजुकेशन यह कर कशिस मज तब्दील ताकि स्कूलन मज त्रो किताब जिगरा यह हसा मैथ कशिर पे यह कशिर पे मैथ पढ़नावस यह पे साइंस पढ़नावस यह पे चीज कर टेक्नोलॉजी हसा कर अमी जबान कर कशिस मज तब्दील वन कर सो तीज सलाहियत हासिल तथ मज कि वनो कि वी आर कंफर्टेबल इन कश्मीरी वन तुम सोन कौशर बच्चे या जन जम्मू कश्मीर बच्चे अमिस अगर जन मुकाबली जबान अमिस वनकस सह अंग्रेजी सह वन अंग्रेजी वन लगे टाइम कि कौशरस मज चीज कन्वर्ट करनस मगर तुम बसान अप्रोचस मज एटलीस्ट तब्दीली क्लास रूम एक्टिविटी मज पे मे वो ये सात इब्तिदास मज नौकरी लज कर पहाड़ी एरिया पहाड़ी ज्यादा बेहतर पे समझ तो इतनी रेपुटेशन मेरी बढ़ी इतनी इज्जत मेरी बढ़ी कि ये साथ में पन इक्तिसादियात अमिस बचस तान पहाड़ियस में वातनो तो तुर फिक्र इसीलिए पे सन टीचरन तो कौशर हेचुन या मल्टीलिंगुअल क्लासेस सन बदन लारस मज कर जमात तम पहाड़ी पे कत कर जब ये साथ में तिम पहाड़ी पे कत कर बहुत खुश हो गए तिम बस पान और उन मुझे बहुत दिलचस्पी ली मशहूर न्यू तिम मे नश गो यम चीज वस्ताद जरूरी हेचन कि अमिस पे सोच अंग्रेजी पे वन थिंक ग्लोबली जी जी बट एक्ट लोकली Absolutely. Think globally but act locally. लोकेलिटी मज बच्चे जरूरत क्या ये सी बच्चे ब्रोट तो तथ खतर ट्रेनिंग बड़ इम्पार्टेंट पे सब्जेक्ट कश्मीरियस मज कन्वर्ट कर तम वातन तेली हेकन तम बच्चस तान यह मुमकिन ये कहें हाँ अलबत्त वन जन क्लास रूम ट्रांजेक्शनस मज अगर टीचर कौशर पे बच्चे समझाए कंसेप्ट रोज बेहतर मगर मे वो तुम वन कहान क्या जो मुकाबली जबान सर बच्चस या जम्मू कश्मीर किस बच्चस सह वन अंग्रेज अमिस नीट वन अंग्रेजस मज यह कर अमिस JEE अंग्रेजी मज कर अमिस नेशनल लेवल हूँ टेस्ट सह बिचारस अमिस कशरस मज वन तुर फिक्र अगर तुम गुजरात मज गो तमो PG थोमुत गुजरात मज हिंदीस मज मगर कशर बिचार कर अच्छा तुम पता अत मज क्या सारी खुद बोड़ अलमिया चीज प्राइवेट स्कूल मज अलहमदुलिल्लाह वनकस कशर जबान पारनावने मगर प्राइवेट स्कूल किस टीचरस मे पन रिलेटिव अकिस बड़िस प्राइवेट स्कूलस मज तम कशर जबान पारना बचन कशर पे पारना तम वो दोपन मेरे खतर बोड़ बार चैलेंज यह आसान मे बच्चस वन काव काव मीन्स क्रो कशर बच्चस पे अंग्रेजी मिसाल दिन अंग्रेजी पे ट्रांसलेट कर तमिस तरह फिक्र काव क्या गो काव गो क्रो सर यह अलमिया तमे हवाले जन बच्चे पे डिस्करेज करान हम जिम्मेदार वस्ताद जिम्मेदार कि पचम 7 वरियन मज कर पहल कि वन सब्जेक्ट कर कत मज यह खूनी जिगरिश काम जापानियन मान ना जापानियन उसको मुझे करना है मुझे टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी सो तक जापानियस बेस एहसास कंपनी मज यू शुड नॉट फील इन्फीरियर इन्फीरियर कत कर चीन सह टेक्नोलॉजी पन्ने जबान मज कर जापान पन्ने जबान मज यह बदकिस्मती सात कॉल रटान हेलो हेलो कर मे कोर नौ चीज यह मुतरफ बहुत जापानस मज कर मिशी मिशी वन क्या कसर वन मिशी जापानस मज हेलोस वन मिशी मिशी यह जरूरी हेलो कर जरूरी ना कशर पे क्योंकि हेलो कर बदल कह चीज़ कर इंट्रोड्यूस यह सन शनाख्त गया ब्रोट जापानीस तज शनाख्त कर चीनियस तज शनाख्त कर वन कशर सह गोड बरान बिल्कुल इस पे महाजूर वन वनो हो बागवानो शान पैदा कर फलन गुल गत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर बेशक यह मोज धरती सांग पगह तल मानी धरती खतर क्या करो तोगिया तो बेसिक मैथ तोगिया कशरस मज कन्वर्ट कर बड़ बड़ दावा कर पूछमिस तान हेका वन यह कन्वर्ट कर क्यों हेका कर बेशक इसमें शक कि कशर
کہ بہترین کٲشرِس منٛز ہیٚکہِ زبان جی بہتر بچات تۄہہِ کٔرٕو سٮ۪ٹھاہ خوش آیند کتھ سر ڈیفینیٹلی کہ یُس سون سوشل فیبرک چھُ یہ پزِ اَسہِ برقرار تھاوُن مضبوط بناوُن اس کے لیے ہمیں کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے اور جہاں تک نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی بات ہے ابھی تک ہم نے فاؤنڈیشن سٹیج کے حوالے سے بات کی آخر پر یہ بھی بتائیے گا کہ ہائر ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے اس میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں کیا پروویژنس ہیں اور کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جہاں تک ہائر ایجوکیشن کا تعلق ہے جی آج کل آپ نے دیکھا کہ کامن انٹرنس ٹیسٹ گژھِ وۄنۍ سانٮ۪ن بچن بالکل یہ اکھ نٔو ڈیولپمنٹ اکھ صحیح کامن یونیورسٹی ٹیسٹ بچس کالجس مز خاطر اکھ انٹرنس ٹیسٹ کوالیفائی کر امہ خاطر چھُ بچہ تیار حظ کرُن اوتر تام اوس گریجویشن یُس زن چھِ دۄن ؤرین منٛز ہیٚکہِ گریجویشن گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ نیبر کریڈٹ سسٹم آف انٹروڈیوس کرُن یم چھِ کینٛہہ ڈیولپمنٹس یم زن ہائر ایجوکیشنس منٛز گٔے بیٚیہِ فوکس چھُ مور تُہۍ وٕچھِو یم زن 15 کمپنی پوٗرٕ ورلڈس منٛز چھِ تم چھِ ڈگری ژھانڈان وۄنۍ گوٗگل چھُنہٕ وۄنۍ ڈگری ژھانڈان پر فکر آئی بی ایم چھُنہٕ وۄنۍ ڈگری تہِ ژھانڈان ایکسپرٹیز سُہ چھُ ونان دراصل بچہ ژےٚ منٛز کۄس صلٲحیت چھِ جی 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 ژےٚ منٛز کۄس صلٲحیت چھِ یُس زن صلٲحیت سانہِ خٲطرٕ بہتر ہیٚکہِ یتھ کمپنی خٲطرٕ بٔنِتھ صحیح سُہ یہِ سامنے اسہِ نِش اسہِ ہاو پنٕنۍ لیٖڈرشپ بالکل صحیح گوٚو ہایر ایجوکیشن تہِ چھُ وۄنۍ فوکس کران ان کریڈٹ بیسڈ ایجوکیشنس پٮ۪ٹھ جی جی تمہِ یتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ وقت گُزورُتھ ژےٚ تمہِ حساب مِلہِ أمِس اکھ سرٹیفکیٹ تو ہایر ایجوکیشنس منٛز تہِ چھِ اکھ زبردست تبدیلی گژھان تہٕ یہِ چھُ وُنہِ شروعاتسٕے منٛز چھِ وُنہِ تبدیلی تہٕ خاص طور سکوٗل ایجوکیشنس منٛز تہِ چھِ نیشنل پالسی وُنہِ شروعاتسٕے منٛز ہایر ایجوکیشنس منٛز تہِ چھِ وُنہِ انفینسی منٛزٕے وُنہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کرنہٕ اَسہِ پالسی انٹرڈیوس 2003 تام گژھِ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَسہِ پالسی اکھ أسۍ وَنو ہنگامی تبدیلی آنی جا رہی اور ہم امید ایسی رکھیں گے اور فوکس میجر فوکس ہائر ایجوکیشن میں بھی ہے اور خاص طور اسکول ایجوکیشن میں وہ لیڈرشپ ہے انشاءاللہ اور رحمان ہم ایسی امید رکھیں گے کہ جب مکمل طور اس پالیسی کا نفاذ ہوگا پورے ملک میں اور جموں کشمیر میں تو اس کے خاطر خواہ نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ہر اعتبار سے تعلیم کے شعبے میں بہتری آئے گی ہمارے اساتذہ کرام کے پڑھانے کے انداز میں بہتری آئے گی اور پڑھنے والوں کے پڑھنے کے انداز میں بہتری آئے گی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف آور ہوئے 1 گھنٹہ مکمل ہوا اور مزید گنجائش ہوتی تو مزید باتیں کرتے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ 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 ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ آپ سے وعدہ رہا کہ کل صبح 8 بجے آپ ٹی وی سیٹ آن کریں گے تو مارننگ شو کا اور ایک شمارہ دیکھ پائیں گے اور ایک مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہو جائیں گے بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام مجھے اور فرا کو دے اجازت ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ اللہ حافظ